Salam la famille, kenya ukanganywa hanunsi. Salam, j'espère que nganywa hanunsi. Bref, c'est juste que desahe mwananyasi, mwanamshwa hanyu, mwanzani watu, Miss Comore. Parce que tellement banu Komori ngabo en fait égoïsme. Imaginez juzi andom humilia wahimi wa shilibo maungi. Andom humilia wandiso m'encourager tout par son apparence et aussi les manières zahe à part son apparence ya beauté yahe. Mais bref yo de hali ndo akaufikiri mais en fait kabati mra johanza ya hundwa nini hamadehli mzijua au kabati mndu atorenda naye sheikar kahanza ze ikaido hanza ze sirizi do benwa wakati kabati ajo en fait kabati ajo kama mwananya sha izlandrongo za jirzi izlandrongo ngombi mais c'est qui est con dabukana juza ndrunga bombro mhimili ya tebel wede miswa tutulize usoni zusizira kufikiri kanga joka ujazi munde mais tellement de égoïsme yokana yaukana ya heshi Komori yaukana janari mwanza leo ngari mwengao olwekewa mwankuraje pas parce que hari yankuraje kana hafanya njema ngajafanya njema parce que ikajavenza ikajajua ziko mhunda kajajua ziko mhunda ola Miss Komori kajajua ziko mhunda izo za parana naye du coup ija wandu watingo mkontre wandu mrema bahena mrugene shoya hahe ya myenga ikaka tsumyenga meda wala wandu wa mhimila juzi wandiso ambango mtendezo soni halafu je leongwa ngwa mkrame ongwa mdeya ongwa mtini oloke wa msutene wa mnike courage ya ukana inde hali ya dunia zingu javenza wa msulaje wa en fait parce que dunia ni dehali dunia ni tabuna rahasheshi Komori wafanya njema leo madu fanya ndo waringeze mbizaho wasitendeza usoni na bala huparofanya njema na bale fasira kana na ranze mruo isavidurukana gasi pre zimbizahe ze hijari zihimilie ide fasira yabo edo bia juhanza kana bahaino ngamanzo ntoka mrumwe mahata bahi en fait personne n'est parfait sha mdoji éviter mbavi zila Aliane Maulida Idris njana rongo c'est juste que de mwananyasi mwanamshwa hanyu Miss Komori na bo wana ni wandu wa mhimili ya bandi ya wandu wa mhimila juzi wa mnika swifa wa bangu wo mwanza wajale wenu izila za mhundra alafu wakausha bavuni wa mwengao olukana wamte en fait wamtemvu ça veut dire timvu ya he zetobia kana zirendeha parce que gaja zirende ça veut dire kana mana baka gaja hazir jabaka hazirende parce que ça veut dire zirendeha ça veut dire zembi zimhundu attends oui c'est vrai Harry Pocher mais en fait kabati mdu yalo en fait narambe ngabo wenji wafanyo hamala zikabwandu alo entre eux il a problème ya couple il a hakana ndongo za haya kauzifanya mi aba hinu minga mi harimwa ye courage parce que en fait mimi nyajoji bwasi ni hunde nyajoji bwa mwana meazi hunde wala mi sina uparo jomteshia wala nungu mnyezi nguzi tini hunde na minua nama shaika ça veut dire kana yauma haba hanza mndu ya mndu hedi hampwasho jeli kanga bwana mi walohunu wafanywa na shwa hao izo ça veut dire watu ste wanashwa hao watu ça veut dire wanashwa wandu je vais dire mais leo inu abo juzi wo mwanadamu wa mhimila Miss Komori ngo mtendezo soni ngo mwankuraje itijele ngo mnyengo barafanyambi we c'est vrai hafanyambi we menge bidio ukawamba wo mwanza umteteleye izimnike leçon parce que t'as déjà yenge mdundo hazi kachabenza fanye zilaye hafanywa ndini mais bref ce que je veux dire mumnike courage mumtiembu parce que ngapo wandu konda hata wanze wajiwe maana kabata Johanza ndise wazi hahe ndini kabata Johanza wala ikajarenga jifilmesha uwo mndu yamba ngumrendo nai ya mhimili ya mrende nai hamfanya zila hamtoa hayani hampwasheo maana ekamdungi ngomdo akamduka tusa mndu kabana rungu atofanya leo ngojuja ukeda na mndu ambenga mwanza nawe je maudi aja urendembi yodi hala he dunia mimi mi ban nambao de shikomori parce que shikomori shahatu
surtout eshikomori yo hambokana ezendize hija za huaweje za njema za hija izo za hatu sonti donc nika mtuje fasira hanza c'est vrai leo inu ngamnanzao la justifanya mna activity ça veut dire minja benza hau même si emrol habenzi hafanya par exemple mabawo mwanza ibidi waparamba ka umwanza kafanya zembizini ibidi umankuraje ibidi umnikemvu ibidi umtesi hau ça veut dire umbangwe matuzi parce que kajavenza defasira hanza mundu ça veut dire hanza mundu mbukadoti kwa na ça veut dire kana ça veut dire haundu ya mwengao ça veut dire ka haundu mndra mwengao hamfanya zitsondizo lewabo mwanza utione biarenda ça veut dire m'encourager mingo wanaume wanashi watingo yawe mkabu we mdeya we hindini wadwazo kabanuwe mwanamsha we mwanamme hawe jaule kartomba kaile ajana juzi kenda wewe yuhunre leo sha defeti kana wewe mzima harimanyi hauhinde hama courage je leo kanangu washile badundi ouais bref ya mahaba reke mwana meye gadra weti gadra me bref en fait surtout déjà hunu ko moringa waludi na ndwamba kana haro mesila muhamandasi wa biro wafanya hizo déjà kabati en fait gabo wa jifilme ngabo wa bandeli wao wa filme wao en fait kabati minya johanza ni parofani wazo kanzi ikaside hata tinja en fait atantujwa na beje kabati mdu harimanya jobenza ya en fait ya jeunesse hawa jeunesse devant public parce que en fait hamade helimwa bauka ama iyo pornographe na tijindri kabati mdu ndusubitini zambe kabati ça veut dire kana hena mndungo mbuvuni hahe ngotini mbuvuni hahe nele jumala hahe mfano zirongo za katina ya kunukana daina Mwenyezi Mungu mfikirika daina Mwenyezi Mungu kelke swa imdu wenge kafira wenge islamu mehena mndungo jokana bahano ça veut dire kana kami mfano zirongo hawa mi hawami jo abo ajitamka o anza jitu haya ningabo kana surtout hamada hunu komori mrasi vira jihada ya kana ulenda ripasha ujao parce que wenji waondwa wanduyo ndugu za surprise waondwa wabandaliwa wachoti wandwaji parce que kabati anambo kabati helimbiro mwamba ukana haripashe wa utijihira imagine gena titre nku Miss Komori izo ko ili Miss Komori ye bamwe Miss Komori par exemple hajusubite ndahi yake na mwana miadu en fait ata même si andata haju hamombavi par exemple gadu produit la target téléphone jifil parce que déjà ngena titre nku i présente arme dunia kaju vire nda jirenga jifilm ya bekana ngu publier arma ye en fait ya ji publier en droit monnaie parce que en fait ils autres ici rako hanza ils autres ici radio hanza rimoni mais il a ça veut dire là narambe ma problème de couple là ça veut dire narambe ma accident ya mjiria mimi wewe wala nyinyi wote paka bati mru hawiya ya jojibiwa meila jini bahimdo bira mwamba habira ripashewa habira ripanati jinda arindini hanyonsi kabati tomvuvuni hino no mahala yalo parce que mena mrungu njojo mana fanye siria hahe kabati mrafikiri kalinga joko parola parce que yo fait kabati hina mrafanya rongo mandazila ila yo kantini mo siria akadena mrafanya mahana maha wabagwanza na imana mehaja en fait parce que personne n'est parfait jo kiri hamadeli ambilo kana hari ham tromper je sais pas bah bref je m'emballe ma fait une tige excusez-moi mimi nganambwe mimi ubahanu mimi nilioswafi et courage itijele mwabanga mwanzao lewe hajafanya zila yanksidaila parce que narambi yanksida sirongo za komilize kana hamazijire mwabandone ole communique courage parce que mwanadamu yojo badili mwanadamu kabati mwanadamu atoshi kabati kamtu kwanza mtu badili la sidé comportement en fait ça veut dire kana yeye mwemasha ça veut dire parana na mrukoye yeti mafaka naye hamfanya zila jokirika par jalousie jokirika comment on dit par violence parce que violence c'est des kamro hazingara mro hafana zimra kwanza ça veut dire kana ufanya rungu kama mimi rohangu njajibiwa parce que violence hana catégorie zinji bref
Ketu kana haria apa ina tumamba ari violence na hapa na data mimi sina shida ni dete parce que mimi timu chanfua do kwa makali mahelio cha moi le fait que on doit jukir on doit make violence c'est parce que le mec en fait hanja hapa na ndongo kama mwanamke kaja jojipi wayazifanya yode violence ivumbulwa bref ulamndu hazi kaja jukira ini mimi mubanu ngam harimwe fierté ngam harimwe ye courage. Ça veut dire je dis mon familia ouais t'es notre miss mimam johamba mim en fait on se parle souvent timnika courage parce que bref selon ya et quotidien ha na izo ouais Mstad d'Afrique ouais bah izonga mhambio izonga mambo c'est juste que il a un accident ça veut dire kana we haparana na wandu wato de dini ya hahe wandu kauti ndasi me brief kabata juhanza hata mimi sida banu komoro wafanywa na shwa wafanywa na shwa wanzani wao wafanywa na shwa ho wananya na raswa heliyo wafanya wala maislamu hamandasi nunga fanyo mais le fait d'aujourd'hui que Miss Komori jama huduma banga mtendezo bahari aringa mwanzao leo haja ifotifa ni hamimi si ekasamba accident c'est parce que c'était pas prévu ça veut dire bref parce que henam rarmanya hawa mtujwa par excuse henam rugarme siria ha kabata mrajuanze sekrea hela ça veut dire ami gamina za hangu ngamfanyo shanda juhanza zonifanya wanrupia wazijua yodi namba ukayo accident parce que ingena titri gajavenza bref wala jukira madeli mwamba jukira hundana sila Muhammad hamande kikomori helino parce que yo yafanya toba manda zile walohunu ambako en fait rabasi mesila Mwenyezi Mungu na renjezeni ya renjeze subira nania walohunu ye wafanyo hizo wala timesila si wamesila msunzi pia si mesila mnongwa biro fanyo waze hawaraza hao no wandu hao helila na wanaume waona wakale kutumanza kutunda mraji ya mwanzi jeli kabahida hapata na mrumo bonze itije leo parce que yoduka hamaya mabwa yo ifa yede egozi mvumbula da parana na kada hagaja yo walohunu wahabaka ngojoka ula hapo Muhammadi hafanya dajuzi Muhammad oswaliza tichida hupi Muhammad oswaliza msiri ni fulani muswali dabina yimo na mshahidi mrenge filme sindin wamba wesila Muhammad dai leo tikena harbara renge mcheni izo kula renge mjeni akade naye pa problème de couple que ça soit ham trop ka jam trompe yo affaire ya hao hajamfanya zila donc nyinyi mamnike courage juzi. Par contre mimi ça veut dire mimi tinajua ni mnyenge jamais tinajua ni mnyenge ça mikati parana en fait tinajua ni mnyenge bahara fanazi parce que mimi tinauteha ekati wala tinaumlilia en fait comme atantujua na beji amjo sikitiha parce que minya jujibiwa esiria hangozo ngo namba minga nifanu quelque soit muhinda umzunga ushinoti jinda un jour njoba karinga mrengo mrumo bonze au ntujwa unilola ni mrumo bonze bishko di mrumo parce que tanga bwalula nondo maha wapo shio bref nanrejo bahanala obahanala hindri defeti kana mutaliza kay Miss Komori quelque soit parce que mana tulizo ke Miss Komori des manières des strictes ya hanizo de mana comprendeza shadow wandu ça veut dire rabe de mahaba ya wandu akombimilia comme tu je fasira mahaba comme tu fasira hanza mtu quel que soit ses défauts ziribu yakafanya nezu yakufanya pia quel que soit ses défauts chama mamba juzi mama nyumanza mwambia kanyumanza garwanza rikeba simana sizo kulubale titri ya hatu zabari leo tena oloka mnike courage jan muhimi bazima hama atansujuaje mimi ngamtabioza atanjasiwa atamana mnyajuji basi niunde sha defeti kana
juzi mumtendeza usoni mabanga nyumanza mumnika courage jale uslazim hundu mrende hade de shari de nuhusi en fait gamunga hamanga en fait imaginez ka hatohufa imaginez ka hatohufa parce que les Assyriens mimi ba vous pouvez dire que ngamilo kimnafiki mnyajola kimnafiki parce que miti mnafiki minga na bonrongozi rohoni minga na bonrongozi la omonenia msifanya scenario kanga nifanya théâtre kanga nililonga nifanya film mais ngami en direct ça veut dire ngani fanya rongozi ça veut dire mimi ni bantu na bawo ngero homonenia ngamro ngero ha mahaba Mwenyezi Mungu namswami parce que rawere mwana mshwa ore mwana ma ore mwana mshwa tijimru mahi mwana mshwa gari upenza yafanya zila kaya siria yafanya hau quelque so ya wara hau lone zirongo mfanya nguda jo penza zirongo za zilawe ça veut dire zilawe haya na jitu haya kaja penza imagine na mlalo na titre ouais c'est vrai Muslim t'as raison c'est pas qu'il y a rien ni quoi courage au kana hazila yambia fanya ça veut dire aba inu gare mwa difficile ole konandro mnike courage wala communica courage au kana yende usonika sababu de titrandra kwanza wamnike ça veut dire wandwa monoka en fait wandwa mtendeza soni parce que ho winji wamvoti ça veut dire wo mwanza kwa mwanzao li wajafanya zila ça veut dire mwamba ye mahaba mwamba ni mwanza leo na muhumilie na parce que kajabenza haya kajabenza siri c'est parce que kabati mratu fanya ndongozi losi kabati hina mringa hao ya tijinda ungu hao mtichuhando hina mfano za haya mfano za tijindri za siri za hingine tijindri ni kabati ya juhanze siri haya mratu kufanya surtulwa nashe ndongozi hao zilawe hayani kabati mrajuhanza mrajito hayani kabati na mruguneza hii hazifikiza hazitaindi ni hata daina Mwenyezi Mungu moi ce que yozona nzonambe et moment difficile ya yenshi harumwe bandi ya wandu bakangwa mwanzao wandu na wamnike suila ça veut dire wandu wamnike suiha wandu en fait c'est douleur on doit partager parce que donc Kavala ouais c'est vrai par son apparence et ouais voilà en fait apparemment il y a zirongo za hiko yofanya je kwanza zipresenter culture nazo mkomori na tutoriga sisi wa komori mwambaka si wa komori sonsi wanashi walohunu wandolohunu wafano zirongo za wasanti ni zilosiri na tantushinda urejeza ndongo nzimeni wakati ouais bref tu fais direct pour que wala bandi ya wandu muhimila juzi wala wao bandi ya wandu birom krami muhindini donc je voulais dire ema habaya hanyuna hindri parce que fasira hanza mru savidurukana lewainu parce que lewainu ekati fanyambi par exemple leo mru wemema naye liwata fana habewa ça veut dire kana le communiquer umfanye lesu haumweleze parce que kabati ouais bref nge mature quoi ya moshelezize haumwe umnike courage ça veut dire umnike utimni ça veut dire parce que ngamwelewa parce que ngamwelewa ne kasamba mru ya mnike simfu ya ukana haripa la hafanya njema ila accident ça veut dire kana yeye ça veut dire nge harma wakati mwingi harma mama difficile yani kwa courage ya ça veut dire parce que wewe unyandu wa mvoti ça veut dire mongoni mwandu bambi ya wandu wambakangwa mtende susoni wamba wo mwanza itijile wa mfuri za bari hafana jao quand même ouais chacun ses valeurs mais bref ouais chacun ses valeurs ijale we ja valeur hangu pete ibidi hamba ngonanzu ça veut dire wo mwaka unanza ibidi ça veut dire unanze ça veut dire kana nuone wakati mimi ni tabi hao
ouais. D'accord, mikadurungu Kifaransa. Amtujo en fait bref ba abonga parce que holi hokani yo bref jardanganye masuala parce que gamrongo we yo wana rongo wana ndinungu watitini tobari manika dashikazi jamko de shomu shakatsibanu ha ukanungu zaluha manezo kabati adushda ya Fatimo hangu mu jorongo shikomori haku Kifaransa mu hamba muju washati na ujonrongo Kifaransa na bomi mtujoti mwelezani naye ouais, il y a beaucoup de ça veut dire bref nakihama oui, maintenant tu dis étonné parce que ouais voilà quand on fait un bahin timbaka on doit toka kontana we pia bahina mrugene point de vue ha hamadeli wazamba na mrugene point de vue ha bref bwana mamlo yapo hanyonsi na mtazi swa mahaza hankasi la tatirunga na kalima mui shezani behaba c'est juste que wala wanruka wa muhimila mwananyasi juzi wa mwendesa usoni wambao mwanza hamahaba le wajua mkausha ngwa mwengo bahari zembiza hezija na banu mngameli wa surtout harmwedu na tikomori bahi wekiru hufanya njema ijala uzenjema zao zikao sade zembizi la wafana donc c'est et alors que wandu wa vumbari mahaba ifasira mahaba inde ça veut dire kana leo kama na mahaba na mruri quelque soit heni barongo yafanyao quelque soit heni behendo yafanyao ijaleo jahafanya ile ijaleo la mwananyasa jahafanyambi na bo hamba kana wo mwanza usije urenge leo nabo maudu huneze njema zahe leo hajafanya zembi zahe usije urenge zembi zahe usije urenge zembi zahe ba juzi hafanya njema shangu taweze mbizahi raneze njema wa paro monanizo ese njema we wajibanizo wa mdunga donc efete he mwananya simiskomor mimo bahanju doreje hini wakati bwanama mimi sinaujua ni force wandu waronde wa mwanzi nango moja shada wala wambangu wa mwanza ngona mahaba naye wa mhimila juzi heti tirondu wa mnika a part son apparence accident jajiri misina bahavenze parce que hena mrugene Syria ha he hobavuni ha ikabaja johanza ilawe hayani idlas jazijiri ni mamhimila jis mabanyumanza jele weinu bahara panyambi mumlatsao na kama mwana mwaza parce que yazenyu hakajala hata na mumanzi na mumnike courage et moment difficile ya traverser partage dani nae parce que kabati mzima haremasi quelque soit mrumamru hawe ndata mrugena hawara hamru tujindini parce que izo ndwaloni ngabwalo hunusha hena mrungo nsini mwe churanka ya hahengo mbuvuni hahenga tijingiza siri za henge nizo ikabata janza zilawe hayani kabati hena mruneza hai sha wanadamu wao shakafanisiwa mimi sabanga nwanzo sha kufana nami quelque soit wesilamu mimi silamu quelque soit mkomori wa mshinwa wisi Afrika tiji est je sais pas où sabanga mwanzo shaka jafanisi wa stobe zangu tsawane zao haura manga sina rongo komera manga ranza nao meje makatiri change parce que zeni ati sawa hena mrugeni nya hahe mimo bahanu njore je wanama njaba mumnike courage haizo accident ya jiri quelque soit problème ya kanyoni wahe
hau quelque soit parce que ngabwalo lizo hunu hamati shahadi sari makatahale waronru wakatumna mrudu kana shirwa ya aji filme nihina mrakana sheoni wa hai abahan c'est de la merde. Bref, sha harima sonti pehena mrugeneze siri za honti quelque soit ndrongozo ka mwanamshe na mwanamme shanga bona za saa zinrwajiza ki hatu zinrwajiza kidunia za kiwanadamu hina mbaloni zo hosira kazi jisha ziparolaya. Donc parce que je komori surtout izenjema zehija izoza hatu shazambi izenjema zehija izoza hatu sonti pia shazambi zehija izoza hoa weche. Donc aujourd'hui Mimi Salma Mohamed Saidi Mziba ujole dila la Salvador seliwa bahaya ukana surtout bankomori izo zambi zehija da hoa weche. Mimi me défendre parce que d'ailleurs elle et moi on se connaît vite fait, on est des potes un peu, tu vois. Et bref, njabangani msuteni haizrongoza tabia mbiza jiri. Non. Mimi ngamharemo feti ya ukana bahangwe shahawu yingu tabiho. Zila wewe kutajuhanza utitsehe parce que wewe kuja Johanza zihujiri yawe mwanamshwaha wewe ni hawara ufanyezo ikawe mwanamme haukawe mwanamshi kuja Johanza wewe zihunde utitsehe utinteshe c'est vrai ngena titrinku ya Miss Comore ngena titrinku. Imagine Miss Comore ha Johanza ji filma ujindini zila kaya Johanza jokirika gabo video wazi zarana rangu wale jokirika balangizo en direct bala hazi wazi zi film déjà Mimi jaona vidéo tinoamba ndrabo mais j'ai reconnu gam sha ngamrambuo ezajiri amrambo ezajiri hezirongo heliziliyo gamzire sante yaukana wala wandu wabawa kandaye abaha inungo mlawa uzabari. Mimi sinojua ni mienge no njaba hafanya njema no sinaujua ni zambe ka hafanya njema zila kabata jahanza yeye ambingu zifano zibenuhe mananga jaringa ya doji filme zila mru ya mfanyila madharao jelika wewe gura handa ufanyiwezo hawame msi huzifanya huzitataza gura handa zila ye wewe hawame huzifanya huvesha mru mdola hazifanya. Et donc moi ce que je veux dire, il faut en fait mna jimefie même si mndu kujoka ambangu bandaliwa mndu katujua hamzima harumasi mnaripene shari sha au moins gabo confiance kana confiance hata mosheri nyanya hauje na ufanenda ila juzela madhara ukanojo nambekana jao parce que hena mndu gene mnakulimba wa hahe ni mnabata sardini ya msamiza jao daloneze siri za hahe hena mndu. Minda kafana direct ya kana mduma mamnike courage zembi afana nda mwambanga mwanza hoja leo bari afanyambi ngamumvuri zao. Bref, mimi ngamsocializa surtout dona shola bwana ngaliao parce que kabati mduko na haya hakura nasiwa nashe hata mimi sionda wahule vania dukani mruona haya ho ambangu balio janko deni shautitsehe en fait aparkange na titrinku ka Miss Comore shautitsehe zamhundra parce que kabombendo shikomora mlokana yatiha halili hamkadobeza yetishamdu parce que wewe déjà kula job ça veut dire ngotoza bari ça veut dire ngojibwa na biza hundra mndu koma ujojibwa na biza hundra mndu we ngabwando jojo critique we abangu ko juna criticata ndwa dola la wejivuriza were mambio we ngizo
Muslim dog abo haya ando dulela wera mambio wala hafilme wala hafana na we inamdu kujojwa yambe shawe we bo udani sinyangu detokana Mwenyezi Mungu na rofanya za jitihadi ritido bandu nafasi ritido ça veut dire ritido bahina mru confiance mana zukoli confiance yo hanza iganyewa shaibidi mru la utoka bangu hibwe confiance yao ile mru utoka bangu rengwe confiance hao yani gebido ujijue rangu. Bref, la famille téléphone de nos décharger hangadona na usiku wa saya gadona na simu usiku wa saya arifanye direct itoka na rongozi za husu za asuli za hatu ne abo haya bahunu nilio kabati mwenje Timoro ninga mjini hatu kwa ni washili